Cebu, maayong buntag, Pinoy. Health guide no sab kita mga kaigsunan o hinaoton ta nga kanang atong mga silingan o atong mga kaigsunan atong pahibaloon bahin ini atong programa o atong kumustahon dayto ang atong mga kahigalaan labi na kay sa Usami City o sa Pagadian perting kusugad din nato karon diha o tagaan nako moron og maayo kayo nga health guide unsaon sa pagpaus-os sa daotan nga kolesterol. Adunay maayong balita nga scientific breakthrough nga makatabang gyud sa pagpaus-os sa atong LDL o bad cholesterol. Approximately 33% with no side effects. Kining kolesterol, mao man gyud kini giisip nga mahimong kontrabida sa sulod sa atong lawas. Ilabi na gyud ang LDL o low density sa ato pa or bad cholesterol mo na giingon bad ngilad nga kolesterol. Sumapa sa atong kanunay nga gibalik-balik dinhi sa pagsulti nga adunay duha ka klase nga kolesterol nga ato nang nahibaluan nga pinaagi ni ining atong paboritong istasyon. The good and the bad. Ang maayo ug ang mangilad. Ang mangilad of course bad mo na kontrabida. Ang maayo nga kolesterol mao man ang HDL na makita nato sa tong screen. Unsay meaning ana? High density lipoprotein. O magpalaboratory bitaw ta, moadto ta dito sa mga clinic o diha sa hospital, makita man na ninyo ang resulta. HDL, LDL, then total cholesterol. Ang HDL mo ni siya ang maayo. O ang mangilad or bad nga kontrabida kining LDL, low density. Too much o daghan kaayo mga LDL o kung daghan na gani kaayo ang LDL sa sulod sa atong kaugatan, makapurma kini og waxy plaque nga mutapot o mupilit sa kilid sa atong kaugatan nga maoy makapagahi sa atong mga kaugatan. Kini gitawag kini nato og arteriosclerosis. Kung moabot na gani ang panahon nga kining plaque madetach o matangtang sa kilid sa ugat o artery, mukuyog sa agos sa atong dugo nga moresulta usab og blood clot. Sigurado gyud nga mosampong kini o mubara kini sa mga gagmay kaayo nga pinong ugat nga maoy blood supply ngadto sa utok, sa kasing-kasing o sa atong kidney. Og ingon man usab nga maoy hinungdan sa heart attack, renal failure o dayon may stroke og dinhi na maresulta sa atong utok. Kinahanglan nga ato kining sabton og maayo. Kay aron makabantay kita, busa paminaw gyud mo ini kada buntag. O Monday, Wednesday, Thursday, pero moabot ang higayon siguro kada buntag ta ato pa nang lilion, ato pa nang sabot-sabutan. Mubo rehinon kini apan dako kayong pagtulunan nga atong mapupo. Matud pa sa mga researchers nga ang risgo sa heart attack malikayan kung mapaus-us og 30% or more kining atong kontrabidang LDL o low density or bad cholesterol. Matud pa sa mga researchers nga reducing bad cholesterol kining LDL by just 1% reduces heart diseases risk by 2%. Ang HDL or good cholesterol actually helps prevent heart disease o makatabang kini o makasanta gyud sa mga sakit sa kasing-kasing ang good cholesterol or HDL. Kadaghanan ra bagyud kaninyo malisang dayon kung makabasa na sa laboratory results nga taas ang total cholesterol. Ayaw kalisang ni ana kay kung mubura ang bad cholesterol or LDL unya taas ang HDL, nindot no na basta taas lang ang HDL. Bahala ang inyong bad cholesterol, ang inyong total cholesterol taas, pero kung mubo lang ang LDL way kaso, nya taas ang HDL, kanang high density. O klaro na ba ni ha? After an extensive review of the medical research, ang FDA sa Amerika mihusgar o mi-conclude
sa plant sterols nga gitawag og phytosterols. Epektibo sa pagpaus-os sa total og LDL cholesterol levels. Kini nga nagpasabot nga muubos usab ang risgo sa sakit sa kasing-kasing. Basta muubos na, humani mog tumar ni ining gitawag og plant sterols nga gitawag og phytosterols. Ato niya nang itong ispelingon niya na. Kini nagpasabot nga muubos usab ang risgo sa sakit sa kasing-kasing matud pa nga at least 2 servings daily. Ato kini ikauban sa itong mga pamahaw, paniudto ug panihapon. Matud pa sa mga researchers nga wala kini harmful side effects, natural dietary kini og maayo nga suplemento. Og mga kaigsunan alang sa CCTN, Hello Cebu, may buntag Pinoy. Apan kanunay gyud kumoingon, ayaw gid himo ang imbudo ang imong baba kay ang bad cholesterol dili gyud magsaba. Okay, take it away.